Svaka bolest, bez obzira kako se u medicinskoj znanosti zove, u suštini je začepljenje ukupnog probavnog sistema čovječijeg tijela. Stoga je najbolji znak svake bolesti neobično začepljenje do kojeg je na određenom mjestu došlo zbog prevelike sluzavosti. Mjesta na kojima se najčešće skuplja suvišna sluz jesu usta, želudac i sveukupni probavni trakt. Probavni trakt može biti dublji uzrok začepljenja crijeva. Prosječni čovjek zadržava u svojim crijevima više od 5 kg neizlučenih otpadnih tvari koje truju krvotok i čitav tjelesni sistem. Hrana bez sluzavosti sastoji se iz svih vrsta voća, povrća koje ne sadrži skrob i kuvanim ili sirovim listova povrća. Metoda liječenja hranom bez sluzavosti temelji se na uzajamnosti dobro promišljenih, kraćih ili dužih razdoblja posta i različitih obroka od živežnih namirnica koje ne stvaraju sluz. U živežne namirnice se svrstavaju začini, kava, čaj, alkoholna pića. Već sami obroci od živežnih namirnica koje ne stvaraju sluz mogu izliječiti većinu bolesti bez dodatnog posta, samo što takva terapija traje duže vremena. Bolest je pokušaj tijela da izbaci otpadne tvari, sluzavost i otrov, a upravo ova metoda pomaže prirodi na najsavršeniji način. Ne leči se bolest nego tijelo. Tijelo se mora očistiti, izlučiti ili odstraniti iz sebe sav otpad i strane čestice, suvišnu sluz i otrove koji se od detinjstva nagomilavaju u njemu. Ako se hemijski otrovi jednom odstranjeni opet vrate u krvotok te se izlučuju pomoću bubrega, oni će prouzrokovati jako kucanje srca i druge neobične osjećaje. Ko nije upoznat s tom činjenicom, naći će se pred zagonetkom i najvjerovatnije pozvati kućnog doktora koji će takvo stanje nazvati srčanim tegobama te potražiti razlog u nedovoljnoj ishrani, a nipošto u medikamentima koje je dotičnoj osobi propisao pre 10 godina. Normalan čovjek koji se smatra zdravim ima hronično pohranjene gomile otpadnih tvari i medikamenata u svom tijelu. Uobičajena vegetarijanska prehrana u svojim se obrocima odriče uglavnom jedino mesa. Međutim, mešavina većih količina voća, jaja i mlijeka također je svojevrsno pretjerivanje u jelu i to je u većini slučajeva gore od umjerenog uživanja mesa i manjih mešanih obroka. Neki poznati lekari poboljšali su vegetarijansku hranu, ali su doživjeli fijasko kao i svi ostali specijalisti za prehranu zato što su svi više ili manje bili uvjereni da je za vrijeme liječenja bolesniku potrebna hrana bogata bjelančevinama. Drugim riječima, gotovo svi specijalisti za prehranu vjeruju da je tijelu, a posebno bolesnom i slabašnom tijelu, potrebna dobra bogata hrana da bi ozdravilo, zaboravljajući na činjenicu da sama priroda liječi i to najbolje upravo pomoću posta. Karakterističan
i poučan je sljedeći eksperiment. Ostavite limun nekoliko minuta na umjerenoj temperaturi i on će postati sladak poput naranče, ali ako ga držite predugo u pećnici ili ako ga kuvate, on će postati gorak. Po istom načelu menja se i svako povrće za vrijeme pečenja te proizvodi grožđani šećer koji u sebi sadrži nekad više, a nekad manje skroba. Isto se događa i sa mrkvom, cveklom, repom, sirovo voće i povrće, te po vlastitoj želji razne salate. Sve je to idealna hrana za čovjeka. To je hrana bez sluzavosti. Hrana bez sluzavosti kao lekovito sredstvo sastoji se od sirovog povrća zbog njegovog pročišćavajućeg svojstva, ali i od pečenog povrća te pečenog i dinstanog voća kao manje agresivnog sredstva za rastvaranje otrova i sline, pomoću čega bi u ozbiljnim slučajevima lakše došlo do umjerenog izučivanja. To je jedno od najvažnijih načela lekovite hrane bez sluzavosti, tačka koju su zagovornici sirove hrane u potpunosti previdjeli. Za slab želudac kojeg muče kiseline i sluzavost uzmite meni sa više povrća, a vrlo malo voća. Za želudac u malo boljem stanju ili prosječan želudac uzmite više voća, a manje povrća. Evo jednog primjera. Za slab želudac uzmite kao osnovu 2/3 naribane ili narezane sirove mrkve. Može se primijeniti i naribani celer ili naribana cvekla, ali mrkva je najbolja. Dodajte 1/3 fino narezane vrlo zrele banane i nekoliko komadića izrezane suve smokve, nikakve orahe ili žito. Nikad nemojte miješati orahe i vlažno voće. Za malo bolji prosječan želudac uzmite kao podlogu 2/3 narezane ili naribane jabuke, 1/3 nasickane mrkve ili cvekle ili celera. Da bi povećali učinkovitost tog spoja kao faktora izlučivanja sluzi i otrova, dodajte nekoliko rozina, nekoliko komadića narezanih suvih smokava, med ili voćni žele. Jeste li ikad razmišljali o tome šta znači gubitak apetita kada ste bolesni? Jeste li ikad razmišljali o tome da životinje nemaju nikakvog lekara, nikakvih apoteka, nikakvih sanatorija i aparata za liječenje? Na tom primjeru priroda nam pokazuje i uči da postoji samo jedna bolest prouzrokovana hranom. Stoga se svaka bolest, bez obzira kako je ljudi zvali, mora i može liječiti samo pomoću jednog sredstva, tako da čovjek čini baš suprotno od onoga što je prouzrokovalo bolest, što znači da manje jede ili da posti. Dok postite, vi najprije i odjednom izlučujete najhitnije otpadne tvari koje se stvaraju od pogrešne i preobilne hrane. To se očituje na taj način da se osjećate relativno dobro, pa čak možda i mnogo bolje nego što ste se osjećali dok ste jeli, ali kao što smo već spomenuli, vi sa svojim vlastitim otpadnim tvarima donosite nove sekundarne zapreke u krvotok i zato se osjećate loše. Vi i svi ostali mislite da je za takvo osjećanje kriv nedostatak hrane.
Sljedećeg dana sigurno ćete ustanoviti sluzavost u urinu. Kad se količina otpadnih tvari koja se nakupila u krvotoku izluči, vi ćete se nesumnjivo osjećati bolje, čak bolje i snažnije nego ikad ranije. Poznata je činjenica da se čovjek koji posti nakon 20 dana posta može osjećati bolje i jače nego što se osjećao nakon 5. ili 6. dana, što je sasvim sigurno očigledan dokaz da životna snaga ne zavisi u prvom redu od hrane nego o nesmetanoj cirkulaciji. Svako meso nalazi se u stanju raspadanja i proizvodi smrtonosne strvinske otrove u telu, mokraćnu kiselinu i sluz. Masti su najgore za čovječje telo, pa čak ni maslac nije od velike koristi. Životinje ne jedu nikakvu mast. Jaja su još gora od mesa, ne sadrže doduše previše belančevina, ali imaju lepljivo svojstvo koje zatvara ili začepljuje mnogo gore od mesa. Tvrdo kuhana jaja su manje štetna budući da se lepljivo svojstvo kuvanjem razara. Od mlijeka se dobija odlično povezujuće sredstvo za boje kazein. Kravlje mlijeko je prebogato i naprosto razarajuće za djecu i odrasle. Želudac malog djeteta ne može probaviti ono što može probaviti želudac teleta. Ako koristite mlijeko, razredite ga sa vodom pola-pola i dodajte toj tečnosti malo mliječnog šećera. Kiselo mlijeko i pavlaka nisu toliko štetni, kod njih se izgubila žilavo lepljiva tekućina, imaju svojstvo izlučivanja. Sve masti stvaraju sluz, pa i one biljnog porekla i nisu korisne za telo. Žito i svi proizvodi od brašna stvaraju sluz i kiselinu. Najgore od svih žitnih proizvoda je belo brašno jer stvara najbolje lepilo. Hleb od posija, graham, kukuruzni ili raženi hleb nisu toliko štetni, u njima nema lepljivog svojstva. Što je hleb bolje pečen, to je manje štetan. Svaka telesna radnja dovodi do vibriranja, potresanja tkiva, te na ovaj ili onaj način olakšava funkcionisanje krvotoka. Rezultat svega je oslobađanje i izlučivanje otpadnih tvari koje su u suštini uzrok svake bolesti. Čovečje telo čini to na najsavršeniji način. Ako ste odlučili da postite i za promjenu sastava krvi pomoću prirodne hrane bez sluzavosti, telesno vežbanje povezano sa postom i prirodnom hranom bez sluzavosti može znatno pojačati i ubrzati izlučivanje. Pa ipak, pritom valja biti oprezan, ne smije se pretjerivati, pogotovo u lošim danima kada je izlučivanje izrazito jako. Ako ste umorni te se loše osjećate, dobro se odmorite i naspavajte. U danima kad se tokom terapije, posta ili stroge dijete dobro osjećate, možete se baviti i telesnim vežbama u obliku kretanja, kupanja, masiranja, dubokog disanja. Najprirodnija i daleko najbolja telesna kretanja jesu šetnje, ples i pevanje. Pevanje je zapravo prirodna vežba disanja sa dodatnom prednošću opuštanja zahvaljujući vibriranju prsnog koša. Čovjek je ono što jede, glasi najznačajnija i najtačnija definicija jednog filozofa. Za sad toliko, želim vam dobro zdravlje, veliki pozdrav.